أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, waangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badara tekeleza ze wajibu mbili za ubulia darsi hamada yinu, nondo tekeleze mahimidio ya uhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa uwende mfomi watu yari umba badara tukaya yari veho harmaole menguunu yari ruzuki yao na urifanyilia ezahatu hastahiki himda zinji na shukra zinji mfawume mtukufu hamadaye. Ye neema nkuyari neema shayo de neema ya he imani wa yaranzishie imani yari dunzenzi ya he imani bawenji watsaiha watsahwa wajiwamine mfomi wao wajadidishewo mkataba wasinye wakati waumba kakwati na mfakubalu kakwati na mfaumetu Mwenyezi Mungu wajahunu wadiwaza wamenye miadi hiyo. Abuge mfaume amaduo hawaransi hawanike nafasi yao kwa jujwa hendelea nizo uono masilaha izahahe haina mrutu jobe za yanjiyo harumwe imani kabla ya uroha harma wa hayati unu huenda wa hayati wabili yabu lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamremeze laana zahahe hendi haina mru ya fakafiri ze laana za Mwenyezi Mungu yani zohu mzubia. Innal ladhina kafaru hakiko wanrikawa baki makafiri hata thumma matu wa hum kuffarun, wabakino kafiri wahao hata wafuma kafiri kwa jabadili ukafiri wenda harma imani wahoanru wao wamatu wa hum kuffar ulaika wao alaihim la'natullahi zilana za Mwenyezi Mungu juu ya hao walmalaikatu nane zilana za he malaika wannasi ajma'ina nano wanadamu wonsi pia nezaumbwa zonsi pia ngazi walaaniyo haina mru ya fakafiri ono wannasi ajma'ina khalidina fiha ngwajobba ko harumwaze laana hizo khalidina fiha daima ani horendao harmo mro la yukhaffafu anhum al'adhabu kwa naushashizi wa mbabi usiku ya adhabu weshe wayo wala hum yunzaruna kwa nauni kwamba iza mihula au wana muda wa ujokaya ngamba komroni panza kadha mje mrohe zinduwezo watsinzi toma abugabo mrudo roka fakafiri bamru ye fakafiri yabo ze laana za Mwenyezi Mungu zikalansi za mru isamrajo wakaurohe roho amma hun duniani mru kajulaani kafiri haukala alla yekudra au la'alla wakati yani Mwenyezi Mungu ikai mwanadamu hata hukaya ngwanzo ashaji ya rohi harma kafiri ya jiharma imani wakati ila Mwenyezi Mungu yani yamtiyo harma usilamu.
ama humrulani kafiri jawabu alona moyo sharia ya Kiislamu ga shihara zao hahe ikawa jusampanga waje wawane nasi awesa hiyo si wananao ila yambao jihadi, yani wariua rifu mashahidi au riwa wafuma kufari, yani kakafiri haritoto nkodo yabosi karitojo ubate mihono hahe sisi kanajo paro watota nkodo hendi shishe ishatu salama Mwenyezi Mungu riparo harma salama na amani nondo usilamu unu ganzoze kaida izo zido julwa hendi usilamu ko japaro jusiza mru panga hamande namna wanruwe njiwa zitsamba zao kaunuja haupanga la Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaukaya si amrishiwa ni paro wanadamu waje wasilimu hoso ni mfomi wao wa amine mfomi wao wanje uharumwe tauhidi haizo ejo haraya ngono ngujojoba ko harumwe dini yahe shejo jusopanga hamba ngwanzo awane nasi heze ntereza kikafiri za hahe isayusi wananaye ngama kafiri menjiwa lo duniani wajiranti makafiri wabakukawo makafiri kwa turi tota mbanko doeto kayonsi ngono kwa tuju sampanga kwa jaluha nkodo bahije keri wagabili lewandu ngwa wanao kistaarabu wa ngwa wanao kipolitiki heina mrashinda domine yani izo ya aminio haizo baada ramsalia Mtume alayhi salatu wassalamu ikawa habewa rahmatan lilalamina habewa imamu wa ho ummaunu yaje udirije wanadamu wadomshekeza hamade namne Qur'ani ya zaba abunge yabo haina mrujo shenkeze imamu woi hadunge imamu woi uharumwe dini ne ibada hadunge imamu woi uharumwe dunia yani haulo adilifu ya jaya westalebonsi ko ya jwambaze ibada imru wavukuhun duniani gujovuka na akhira amma yemrujo haraudunge imamu hoi hamba ye mwanadamu amandasi uimru ya jata ye pouvoiri wandomtiretoka yemru mramasahiri wamtiretoka ya ye kahini ani ariedo hamajini haye wamtiretoka ye shairi ariye mbanzi ze ayamba unu banzi wamtirete haina rogowajo kahanza wamba yena nrabo almuradao wawali khasarahun duniani qabla al-akhirah abongabo ze grupu hizo ngaziparihanao do wajibu inida ya Mwenyezi Mungu nonde mu'minun no wahara ujibeni da ya Mwenyezi Mungu nonde makafirun no waran raiha wala tazi adresi za hao nondo wana zinafiki jena mnaikao ngamzijuwao abaka bati mruti jujua lejamvila hahe imara Mungu ngo harima siratal mustaqima ngo afanyoze hazi ze ibada uadilifu ze tabia njema ze hazi njema wazifanyao bahe Mungu yeona yewanzishazi ajiriza hao bahele jamvilahe makafiri ngo panda mono mshe ngo afanyoze hazi zao za kikafiri nemba dunia ya hao waunde dunia ya hao uondeze intereza hao wafe aribala basi amma watsayifu nondo wana zinafiki la ilaha ulai kwa jade side wadunga ya imani wala kwa jade side wadunga kafiri no conclusion wo makafiri hendi haina mruti yo mtumesha kailo kafiri beshwa kajabeno awo kafiri hajabeno imani yonde tabu ya mrumnafiki msamono ze grupu hizo inamna razi waluhisha haina mruhishiyo ngujijuo ikangu nguenshi harumwe imani ye imani yohone hezi tendo za hayo imara Mungu izu wakufa nyanga zijulihanao ekaye kafiri ngono isa kikafiri bazonga zijulihanao yetsikadonja harumwa ibada na misihiri na tsumu za sijindini sha mnafiki de hanzwaji trompe bwatukufu ngaso harumwa ze aya za suratul Baqara ngaso harimwe matembezi ya uona ze aya za kawonesa ima Banu Israil ikawo ze aya ngizo zinji haku
timwambia ne maana Mwenyezi Mungu yakaubenuwaze aya zinu banu yaonese halo wananyasi ahlul kitabi warenge mitume ya hao ne namna wakafanye akwe ya hao ne mitume neze ifalu ikao wazifanya hoso ni mwe mitume no umavujibu ya mitume na wasasine mitume minji haizo izo Mwenyezi Mungu kauzitendeza homando nahe Qur'ani banubure shakanza unesokaya ikamonweza unda mtume Musa ni mabani Israel ikamonweza unda mtume Isa ni wanaswara ni zajiri mitume yonsi pia na mndenge darsi yabo mjuwe ukaya owandu wao ti walaani owandu wao ti watambaza owandu wao ti watine dunia yao shonga kabla ya uja akhirani walibe wo mro hendi ti wabesha mitume mitume hiyo wende wastahazi iniyo ti wabeshe yaziyo wende wabadile ziyo zahangu haina mbandrogo nambo harumwe ziyo hizo Taurati na Injil wakaujiruhusu haha wanafsamu zahao na ujonokari woma rabe otijindini webadilizo na janizo o harumwezi yozahangu yuharifuna alkalima amma wadhihi wakaudoji permetewe zima izo Mungu ya hamba wanziheza hao keja tosha na urengaze aya za Mwenyezi Mungu yashtaruna ayati Allahi thamanan qalila na urengaze aya za Mwenyezi Mungu wezi falsafie wezi badili wezuza wambao wanadamu kazinde za Mwenyezi Mungu yani wehulizo wandu werenge ipriya hazo au werenge imalia yo werumia izo pia ngarijo ziona o harmaze aya zadunga bana ni maana Mwenyezi Mungu akautende yonese ekiswa yahe mabani Israila banu iyo ketibure bwa tukufu maana indini bwa tukufu mdunga wa darsi hamanda zin baada Mwenyezi Mungu yaonesa zeklasi za wanadamu walo duniani wende namna mswafu wa kaansi baada Surat al-Fatiha ya ribenulia ya adresi ya hema Mwenyezi Mungu wadunga hopanda mono mme ya ronese adresi ya hema kufari wanu al-maghlubi alayhim wanu wahelo tunguni Mwenyezi Mungu baada waharau kubali mtume wabaki harmau kafiri wahambwa maghlubi alayhim na wanu ambao ad-dallina wataifu watohula watohunu haizo Mwenyezi Mungu haonesokaya zabira zaonesa zaronesa harmaze darsi zabira zotivyanga mjodo zirejei hajibiwa Mwenyezi Mungu yaronesokanga mbwe barnamaji ya umwonesa nibanu yani izo mabani Israila ikawo wandu wa juhulwa ni mtume mtukufu para Yaqub alayhi salam warudi Yaquba uya zalwa ni mtume mtukufu para Ishaqa ikawo hazalwa ni mtume mtukufu upara Ibrahima alayhi salam khalilullah ikawo mtume Ishaqa tena de mwanashe wa Sayyidina Ismail alayhi salam wambaba mzima shawoti mzazi mzima ilinye awe enziya ya hemi tume mitukufu yoyonsi pia hata Sayyidina Ismaila ya jaji ya wahumji wa Makka yena mbabahe na mzazahahe ije vazalwa wabaye na wabayate wasuli Abdul Muttalib vahe Abdul Muttalib ya jazi Abdullahi vaheula Abdullah ibn Abdul Muttalib ya jazi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama sayyidul khalaiqi ajma'in di wazakairo harmweza mbazo tipia idhan yabo ngabo linye yabo tena hola Ismaila wasili Ibrahima yaza Ishaqa wao mbaba mzima vahe Ishaqa yaza Yaquba yaza wanu al-asbat na wala wana kume
na ili ikawo wazalwa ni Sayyidina Yaqub, ikawo wa ili Yusuf na Binyamin wazalwa ni mzazi mrajina, wasaya wazalwa ni mzazi mrajina au mzazi mrajina almuradi wanuambao al-asbat isamjuwane al-asbat waundu wana wa Yaquba alayhi salam, wakauja watoweze kabila nezinya nezi kabila za tambala dunia nuhusu wanuambao yani di Mahudi no wanasara bajamitume na ujamitume hata ije wasili Sayyidina Musa alayhi salam. Baada Sayyidina Musa alayhi salam yani mru ya kauja mtume wa mwiso harmwe babani Israila ahlul kitab Sayyidina al-Masih Isa ibn Maryam alayhim ajma'ina alayhimus salatu wassalamu ajma'in. Hizo kisa hamada hizo hokazitendo harumwe Qur'ani jena mnanazamba, yani Mwenyezi Mungu afanye alert. Maana ya alert mwanzo afanye yatanabahisho umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya ataso ngamwishawe hali wanu ahlul kitabi wareseve mitume ya hao, hali warenge mitume ya hao, warahitwa wenji wastahazi wenji wa kufuru zerugo na janizo. Attention, mjili wa mtume wa mwiso no Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, na mke haudhu na tahara mruya tsirengeye mtume huo hamzaha au harenge mtume huo, yani hastihzai shana mjandaliye ukubali mrengeye mtume huo, amini mumdunge mumnusuru mnusure dini yinu mwane jihadi nyinaye hate da'wa ya hangu yene yewo limengunu kamili. Iyo imana Mwenyezi Mungu yakauvumbua ye kisa inu banu hole wa hayo engea janje harumwe barnamaj ya he Qur'ani al-Karim, yani hasade hivi sosiali ya he maislamu wakawushenshi Madina haukanga mjao ka suratul Baqara hasihi Madina ngoono yajiaje unesewo muish inamne maislamu walazimu waishi wa hayati wahao, yani wadu abudi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amma Makka ma namtume akauroha Makka, yani kabajaka nrongo Makka ito kafiri wanroa kama mushrikina wanroa kama kafiri wa harai da'wa ya Kiislamu zono komo wafanyaku wa mtume alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu amba mtume kaya juho tawe uhajiri wenu wanroa shashima amini mnusuru ye imani mheza nyumadini haizo wahaza wa Madina wende wajenstaleyiho ye Qur'aniya lisosiha yeje onesa inamna ya lazimu wa islamu waishi madama wabalia imani Makka wenda Madina wende waparisa wanruwa lo Madina wakana imani yawe zenrongozi fungu yende imane sharia shandi sosiha yiho sheunesawo hayati neevi ya hoa wa Islamu inamne lazimu waishi. Mwenyezi Mungu wa amrisha weifanya ye waharaza weiransi shamtume alayhi salatu wassalam jena mneka unga mzijuwao hula yamba ngutaliyo hende majika jaka mangutena haukama kabatoka ukafiri bahi sha Madina hende hahunruza sosiyete piyangizo hiho ahlul kitabi wajenstali Madina re Mahudi ro wanaswara heze kabila zaki hao ihondo wakaurudi hende wazalihane umme ya mui wakinafiki ukauzalihana Madina talmunawara shamaka kabajaka unafiki ukauzalihana hunu Madina talmunawara. Abgabo mtumende haparisema Mahudi haparisowa nasara heze kabila zahau wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza yajiru wanruwao yafanye sharia na mikataba ihali wajuishi sosiyete ya Madina vatikeshu shijohuma mnyasho wa inimraba kinedi ni ya hahe ngoono rienshi Madina hamadina mna zinti za Europa zinuwafanya haina diningi uharma
zensi za Europa zinu khasatan hunu Faransa haina diningi wabanu ni wanduga une umsiri wa hawe ni wanduga unomba banu wakaenda we abudia selonde dini ya mru shawu wanadamu wafanyo kai republiki ye publikinu ye dunia hii ya hatu ye ohayati unu wa hatu ngari partajeo wahe Mtume alayhi salatu wassalam haka hanza pango wandu waka Madina kaya na rishiliana umko Madina ngohono ni mraba kinedi ni ya hahe irishinde rishiliana wakafanya mikataba hiyo yani ili wajwe waishi. Mtume alayhi salatu wassalam haka urengaze delegasio hizo weja wefanya mahadisi na ukanso harmo msiri wa hahe yuende ensemble Mtume akaniyo haka uwareseze weja wefanya mikataba ngabo wakahistehi ngabo wakahimenya shaba jaba zalihana umme ya muyi uparao almunafikuna ema munafikuna wadiso wala ze planti za hao heshetwa shahandani sha Abdullah ibn Ubay ibn Salul ikawo imana ya kautimba shajaha au imana ya kautimba gungunonsi ya njie harmauna fiki yani wayaka hanzani kwa ufaume wa Madina wakawa mpromi ukawende joka ukamfaume Madina. Mtume alayhi salatu wassalam ya haja wanruwa mdiwa zokaya ibana abai mwenye Madina ya haja مدينة النبي إبا بنابانغ رجوكا وتسهمدري متولي شنو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هواسيلي ولا سلولي جينا منمسي جواهو هفنيا رانكويني يوكايا أربالا بولو كازي محمد هجم باشيو همبوهي بلاسيها بلادو بانو يا كهاندي سازي مكري يتسمبيه gungu nonsi shetani ya msubie yalenrazie na shetani hata yamsomese hali ya jublese Mtume no la shetani iblis ani saluli haka hanzaro henzahe maka inde abaki Makka ya yeherankwini ya ukawsikuba jojankodo haparisa Mtume ngujo mpashe hitwa ya dive habo ya mbohofaume wa hae shashetona parisa saluli hamba ukaya yabongo johomodi iba ujofanyaje shetani hanuniza saluli izo ajofanya no yake waudiba haraka hamba ukaya indawa silimu zanrabo indawa venoi imani hosoni mwa Muhammad indawa parile shahada kwa isifiu parile shahada shahomoni haho yani kujamamini abando banu bakauzu hanrabu handani ilmuradi tika hanzani mwenesene histori hiyo bayi yende ijoka tuongeza mwanadamu ya dunge ze aye hali zijoka huja iswiti ya hazo mwanadamu ya ilewe njema haizo saluli heishe fikira uka kweli njaka honabo bushetwani nga mnasili muzanrabo wakati ilani parile shahada wa unokamimwa na nyao abo wakati yoko ili nga mjodore nga ze informasio za hao nga mjodore nge mirongo ya hao nenda nizo no janizo idhan uwende mndu ya kaujandalia wauti ya fitina baina hema Islamu ne baina hema makafiri ili mjuweze histori zinu hali kaudo dozandisa haizo Madina bajaba parihana almu'minuna wala wa amini wadu nga Mtume wala Maka wambao almuhajiruna na wala waka Madina wakauparwa al-adima ansari haizo zekla hizo zonsipia ziko parihana ngari jodo ziwona hula Madina. Mtume alayhi salatu wassalam haka hanza ya zijere vake amani vake salama ini mraba kuharmwe dini yaha idhla ikraha fi din wakatika o usilamuunu Mtume kajambaya renze mruvu ya silimu shando huele za mru ikamru hayelewa ngujuelewo ka inde dini ya hemfomi wangu ikawode ya niumba ikaini jibia nga njedunga ekake jani jibia nga mjoba ko harmaze dini za ho wabaye je namne kaodo wako hanga abukasi kanzani fenye mna mukaddima uwotena haubesheleya haukale besheleya lo jema iliri jerdo juwa wabanuri liyo no banuri joka urenga haukaya inde shiyo shamnyezi Mungu ngilazimori hawili hatarelewe mbabi
karna ushinda relewe hali ya lazimisha do urenga wana do sana relewe izo Mwenyezi Mungu yakusudia waharmaze aya zinu wakati ila mwanadamu yahime ya nyongohe waharmwenzia ya do fanya zila Mwenyezi Mungu ikawo do ya mtsauziza yafanya riwono ya tauba ya mtume Musa ya tahawala wa abudi ye mnambe baada samiru yatunge mnambe ya wamba ukawende mfomi wanyu sha Musa diwaza wala mabani Israila wakahabudi ye mnambe ola Musa bo ya haja baada mikati ya hisa Musa ya hajawa hawa angele hawamba ukamfanya nai waiti Mungu shamnyezi Mungu inama ilahukum Allahu uiha mturompeni shemfomi wanyu Mwenyezi Mungu abunge yabo hawamba ukayezijuka kairoha nyujudu be hatauba muonwe hali tauba ya haja wala wa abudie mbe no watu abudie mbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wehantu abahanu harimo iwanza vasihi shiingu shija shiwabalili ya bala wala watu abudie mbe wakau puwezitwa wakaurema wala waabudie mbe almuradi etauba ya hao ijiri hena mna hiyo Mwenyezi Mungu awatubia nana wala mengo mfukare wadunga nana Musa delegation ila mono wotovada buikao wende waufanya nondo kaweshie wakema zahidi weshie mtume Musa alayhi salam yirawe Taurat yani waishia hakondisio mtume Musa yawambia shabu wa juhabala wafanyotovu adabuika wa muono wamba ukaya karnau aminuka zila kweli rare jauna Mwenyezi Mungu jaharatan rare juana amba Mwenyezi Mungu rimwone hemato waremwani nkowa ya mrobala warende hamabinda engeti Sayyidina Musa alayhi salam voyashitaki ya Mwenyezi Mungu kaya banye kaja uinde njema ya hao ibana mjwe kainda na wambe ukaindi kwa juhamba mi asase almuradi Mwenyezi Mungu ajamba mtume Musokaya wale mana na kawafisha ilande tauba ya hao haukawala mengweni mwa abudaye mnambe abungebala tikaware malepilila ni rudini wa banyithi yani mjwa udunga nao mrejei waundonru wa hafa wahisi hufa Mwenyezi Mungu yarudi ya wa neemesha wa bahithiwa waja waishi muda hata wajoka uroha duniani zineema hizo zonti pia mtume ani Mwenyezi Mungu azineemeshe mabani Israila shanga mwishao kaidi nonkinga ikaodo wakafanya waroha bala Mwenyezi Mungu wa amrisha Musokaya wambe wanjewa harumwa mji huo al-ardh al-muqaddasata wanjewa harumwa ardhi nyitukufu ya Yerusalemu hiyo wendende ndiwa wabuwe mji huo wa ukombowe ze neema zilo hizo za hao izo wiratha za mbaya hao Yaquba alayhi salam waka majindu wambao mamaaliki kao waka majindu makufari ya mvu yani boa waona wafanya ani wafanya operese waunokano kana ushinde rigabile majindu ya mapu ya muhono yala yani wafanyotso vadabutse nokaya bomtume Musa karna jonja mjini hula haukaya ngiho wanru qauman jabbarina ngiho majabbari ya waru wa inna lan nadkhulaha nasikarna unjayo hatta yakhruju minha hatta warohe fa in yakhruju minha ikawe sawaroha fa inna dakhiluna ngarijunjia ani waharaunjia bari ngiho majindu ya kanamvu haizo wakahambo ende wawane nao almuradibo wa haraunjia wafanyotova adabutse na wamba ukaya idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun ye Musa bwato sagiru karinjeho mjini hono sikarna subuti rendoe malima musi kudunga ene mfomi waho wenda wawane kodo yowena ye basi ngari konsova ndrimlindeni na mwishewo tsova adabu huo idhhaba anta wa rabbuka de mfomi wa hobo Musa ani hama yeti mfomi wao almuradi yani Mwenyezi Mungu ajawareme pili latidetihi ani hawata uharmwe turnanti arjwamba de turnanti ilimwele wakati turnanti ani mzungulio
dawe ziyala Grand Comore ngazija yenda nzuani yala nzuani yenda mali yarudi yala mali yaja ngazija yani zinzaja zajiri le fitina letingo henda ani waremu mapila liparotihi mana yatihi watoka uzungolau harmwe aruli kwatsu ujwangwe ndondabi kwatsu ujwangwa rejondabi Mnyezi Mungu watashe butalashila shaharuda wasikiniabo ya lora ufur rahim hakawa dhihiza dhallalna alaykumul ghamama hakaujaye wasisiza zivuli hafithi ye wabandazele jua na uwaholelei parao alman wassalwa hakawaholela zahula za nyunyi za iva waje wadohula na zahula za kaujiba njema njema weja wefanganyana maji wefanya shahula wehila ye zahula hizo zikawashishia shawaja wafanya adabu mbitena jena mnyamjozono harmwe ayabanu ukaya ngejoho mkini hariju hebo tasirike karundwe shahula kwa jaka na konfiansi au rihondebo jionike karundwe shahula abunge yabo ritahe Mnyezi Mungu huo tena yarifanyilie na mnanrajina bai hali nge rituki yao ya subhanallah abunge yabo gajuwane ayayadu ngaban lewo ikawo Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala monotena wamba wanje hula mjini wadkhulul baba sujadan na mjeho mjini hunu hausijidi jau haushukuri ya Mnyezi Mungu waqulu hitta mtahe Mnyezi Mungu yamfutieni yamsamihine madhambi ya hanyu ngono udkhulul baba sujadan waqulu hitta naghfir lakum khatayakum ngarijohum msamihine makosa ya hanyu kamji adabu na udhalilifu na urimbavu ngono ngarijohum msamihine naghfir lakum dhunubakum khatayakum wasanazidul muhsinina o imarenda zema ngarijoka jumo wazidisha ze ajiri shamo nezo wafanya fabaddala alladhina dhalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wabadilizi Mnyezi Mungu yawambia badala ya njia hausijidi haudhalilifu wanjia hausundua jena mnamwazi wona ila hitta waibadili wamba hinta mana ya hinta yani ntuda ya upanga ya utowanganu lazini nganu ikawo walwa ze blei jeje toweze ze farini zifanywaho haina mbandongo wotso ihonyowa haina mbandongo wotso ishanji abugabu ketwanzo umma wa Mtume alayhi salatu wassalam mke hamadawo na burawa suliyabo jena mneka ondo mzijuwao wa umma wa hatu Mnyezi Mungu narpene shari basi sinaha basi hamadawo sha nrongozi inji uharimo hayati wa hatu si hanzo shindana au si hanzo gongeana no wanruwa nzo wareleze ze aya za Mnyezi Mungu au za hadithi za Mtume ridwamba ukaya dazo wanakala waho wao bawu wanakala waho wao kwa turamba ndogo hadazo kabalo wanakala ilando mrongo wa Mnyezi Mungu njambe tondo ukaya qala Allahu ta'ala na mwisheba Mnyezi Mungu amba ukaya haya ikahamba rifanyi mwishe mfanye ikahamba mreti haya mitiji ni wamba niteno kaya qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama Mtume hamba ukaya na mfanye ndogo kadha mreti ndogo kadha haizo ikawesha hizo madama wesango unawazizoea wa urejeze mkufundi wokaya dazo wanakala wahaho yo mengoni mwe mirongo miziro iro hao harumwe community hatu na ukaidi mwinji na unkinga mwinji na uhonyoa na ufalsafie ze aya za Mnyezi Mungu ho falsafie ze aya za Mnyezi Mungu ndo kam Mnyezi Mungu ambe rifanya ndo kadha riharuzi fanya rambenga rifanya we wajadna abaana ngarifanya zorazunda no warizaya Mnyezi Mungu hindriye nasi ngono bishwa kamtuza mbehe memo jau shizitendo mfanyao awe hali mheshiyo yabo nga mhonyo wao ze aya za Mnyezi Mungu yabo nga muzao ze aya za Mnyezi Mungu ne mirongo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakaba Mnyezi Mungu renga shade zitenda ngemba birayo ndabaniri tosho Qur'ani yaho iyo keturambia ndongo abugabo yonde alerte yakahanza
itahadharishiwa ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ukaya na mjukawe inde mtume wa mwiso kabana uja mtume wa saya abonge na muhime mumrenge hashewo mumrenge hawema yake mfano wa hanyu mdomshenkeza mratifanye mbando ngoraye jozi sa mtume wangu hamba nifanye yani yake mruwa ushawirilwa abgabo doka mwanzani no alidoji shughuli sauke wemengo ni mwa wanazioni auke haruma jundu wala usoma uke haruma ze darsi zinu ikawisha hadithi ya mtume wielewe ikaze rugoha amrisha ufanye ikaze rugoha hazaurensi uke wahishili ya Mwenyezi Mungu hendi tiparoma mbani haruma darsi ukaya imana wamba la ilaha illa Allahu kabati mfaumeto Mwenyezi Mungu abongo bako harume Qur'ani ya hahe ze aya zinu zonsipi ya uzishie uje maana hazo udofanya zila Mungu ya hamba na uransi hizo Mungu ya haraza imana ya Muhammadur Rasulullah dokahu kubali mtume wa yukaya yende imamu wa haho yadoho mrisha weifanya ye uharaza weiransi eyo nde namnasi wa kumuriliyo au iyo tile namnariliyo haina mrugu joshinda ajibu eso ala hiyo ikawa komoriwe ikafanya mbandongo wohuzisezo Mungu ya hamba wohuzisezo mtume ya hamba abo kolirija uharumwe almu'minuna shikasi sisi huishezo Mungu ya hamba ribe mashishiyo rishezo mtume ya hamba rizula mashishiyo yabo ngarijodo da yukasi maislamu shabu siti zisilamu esibuzi hendi wanadamu wukama islamu hezi tenda shati mambo hendi saluli wakati yaka ujafanye uhadazi hajuswa ni mtume haparale shahada masahaba weshia hatawamba takbir wajane takbir wasaluli ya parale shahada shawaka fikiri balola mru wasibuzi hauka haka na shewo haka na puvari Madina voyaja ya kubali ya anja hosilamuni wanraka hono kaya wabaha zendugo za Madina zikansi hendi saluli haja silimu hadungu mtume ababa Madina ngabajuka amani hendi hakawishili wa Madina na balaka ujasilimu zandrabo iyo ne maana kumnyezi Mungu hamjwa na shari hamba ukaya idha jaaka almunafiquna ani kajamba saluliwa yeche hendi wanafiki ngwajuka wenji rango wakati wa mtu matedu ne jehise wanazina fiki ngwajuka wenji idha jaaka almunafiquna ikawa nafiki wajili ya mtume qalu ngwajuhamba nashhadu rikau jabanri shuhudie nashhadu innaka la rasulullah rikau jabanri shuhudu kawende mtume wa Mwenyezi Mungu yarirumiasi wallahu na Mwenyezi Mungu ya'lamu Mwenyezi Mungu dejuo innaka la rasuluhu ukawede mtume wa hahe wallahu yashhadu Mwenyezi Mungu shuhudio hamanena mnoa na zinafiki wajabu wa shuhudia wallahu yashhadu na mwishie Mwenyezi Mungu shuhudio innal munafiqina hakiko wana zinafiki lakadhibuna waungu ambonrabo waukwa jeje wasilimu za sibuzi wujia wamba parale shahada na balazila ndabo kwa ja amini ngabo kafiro mioni hao shawajwa wa parale shahada yone maana ko usilamu ko turengezilo miomoni ko turengezangwa ne hanywa shawu urengazitendwa Mwenyezi Mungu ukaya la yandhuru ila suwarikum Mwenyezi Mungu kadu angalaze sura za hanyu wala ila ashkalikum wala yakadu angalia zeshumu za hanyu yani hali maumbishi haye mlene mfubi ne mnene ne mvu ye mkudu ne mdula yakadu angala hizo walakin yanzuru ila qulubikum yehangala umiyoni hanyu manittaqi mramngunda mwe haizo boya saumiyoni hahunrema mu'minuna ngwa una imani hamba ya ayyuhalladhina amanu hasibali yamiyo haunrunga bo kafiri hamba ya kul ya ayyuhal kafiruna hawatirete makafiri hasiho miyo bali yamiyo haunrunga bo unafiki bimano kanru wajawamba waamini na balako ajamini hawaparahumul munafiquna
wamdo wana zinafiki yondo lime wa Qur'ani abungabo inu mnafiki hesaji jwi klasi ya haide mru ya jamba hamini na zilandrabu kajamini ikafiri de ya alamu hayamba min jamini ilo batani mhadi ngombo nrabu amaya amini de ya alamu haya konfirme ukaya inde imani abonro wararu ngari joka uwajwa hezi tenda za hauba tukufu mu'mini ngujojula hezi sifa za hahe nezi tenda za hahe almuttaquna ngwajulao zisifa zahauka wamwambwa mara Mungu haukawo fanyezo Mungu ya hamba waransizo Mungu ya haraza wamwambwa makafiri haukawo urware mipaka ya Mwenyezi Mungu izo Mungu ya hamba zitirele uzirenda yani wafanyezo ikawo ndo anzao wamwambwa wanafiki haukawa jabenwa khairi wadzihi shari la ilaha illa Allah abo wakomori wajujuwao heze darsizi si fonctionne kinafiki au fonctionne kikafiri na hunu ramba si 100% musulman zihazizatu ezinji kinafiki ngaso haruma lejanvi ngaso haruma ya entreprise ya kinafiki ngari fonctionne o kinafiki bal ngasi si ujirisa zitendo za kikafiri tena za kikufari tena na hunu ramba si 100% musulman yoamba wotirisha abo tirishe ngwanzo kemnafiki udofanya za kinafiki hunu amba wesilamu ngwanzo ke kafiri udofanya za kikafiri yani ujobwa nde urenge nkanto uvaye na kofia ridwamba shesilamu tashila na abo zilugo yafanyao ezitendo yafanyao zetwabia yafanyao ukafiri na unafiki izo sava pa hosonima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala almuradi le beshelea lo jema eshele wanjia unyumeni kwa ya jombo wa virama nangu hale ukaya yonde metodoloji radunga ritodunge nziye Qur'ani ya trase rone sokaya Qur'ani yone sanzia yamba usirata almustaqim yonde yahi mara Mungu yone sanzia paro almaghlubi alaihim yoyahi makufari yone sa ad-dallina de yaho wana zinafiki abo normalement kablazimu itikeze nzia zombi libahi shahulo harmo kafiri varohan ravu iparao almunafiquna wama kafiri batini amma dhahiri wama islamu dhahiri wa umine dhahiri shawama kafiri batini wawandro apeu Mwenyezi Mungu hawa dinosar mweko namba ukaya yakuluna bi alsinatihim ngwajujja wado rongo wa mirongo hezendi meza hao ma laysa fi qulubihim yan rongo zitomioni hao ngwajujja wenwe imani shabalo mioni hao ngabo kafiri watakoho harma surati al-Maida Mwenyezi Mungu azamba ukaya wa idha ja'ukum ikawa nazinafiki wa ujilia bumtume dawene maislamu rango wakati yataba hata idune jehise qalu amanna wauja wadhihirishe imani wauja wavumbuwe imanuka amanna vandramini wakad dakhalu bilkufri watoba lau kafiru jayabo wahum kad kharaju bihi warudiwa bala waroha watoba lau kafiru jayabo ngani wawono mina waumba warudiwa bala ukafiri horoha yabo izahewa jawamba amanna idhan imani yaulime keturengwa imani yaulime keti valablo shanganzo imani ya mo yemana mtume amba ukaya attaqwa huna hakaushiri yabanjauka uramungundo muoni imani ndo muoni shatindensa ulime Tumi alayhi salatu wassalam ikangurongozo ngufanyo khutuba wakati humsirini yehwamba ya maashara hakeka do vumba wandu hamade jamneko njapuro kansiva na vumba mrusha mivumbo izitenda hali zijiriyo mraja jijwe plasi ya hae bahimtumado khutubu wakati yamba ya maashara man aslamata alsinatuhum walam tu'min qulubuhum enyi wanduika wonga mjibu represento banu muamini hezendi meza hanyu
emiyo ya nyunge kufuru la hawla wala quwwata illa bil mru ya amini hensa ya holime ya jwa ya parale shahada shaumo wa hengo kufuru wo hamba almunafiquna zi ayanga zijowa denose zi ayanga zijowa tsuwembe zanguo wonsi pia haina mru yeshaze ayayiyo yeto joka uondami woto jituwemba nguo na zinafiki yonde community ya hatu ikawo jena mnanamwa biyani blocage ya reme komori inuma hamengo mine na mitanu yonde yorujo shindari kiasi ensike na joparo henda usoni shayo tojodore jidingoni na usahozi muhendi yani majorite ya hatu rowari tawalia rasirata waliwa almunafikuna si wanuradhihirishe imani si wanuradaiye imani amezi tendeza hatu almunafikuna do unafiki eutida koronizo namba yabo nanzihe au yapare izo analizi za he Qur'ani izo analizi za mtume sallallahu alayhi wasallama abungabo rinjau harmwe ya ma'ashara enyi wanduikao ya ma'ashara man aslamata alsinatuhum wono hatendezo kaya izendi mezao zisilimu hendi waja waparale shahada ya ma'ashara man aslamata alsinatuhum zendi mende za silimu walam tu'min qulubuhum shemmiyo yao ke jamini hendi ulimeo joparale shahada shaumo koja amini ngabo danje yatenda hiyo even abo siwa komori situation liyo ratu parwa shinda ravansemba ndongoyo auri shinda rifanye ndongo ya kiimani au ya kibinadamu shaunafiki mruvu unafiki jumo nafiki iyo ndi blockage haukaje na mnana paroza babanu engeri la muharisi limuri amini rijo fanyezo Abu Bakr Siddiqi na Umar ibn al-Khattabi na Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ima sahaba wafanya nizema ansari wafanya nizema wali wa Mwenyezi Mungu wafanya wavune dunia ne akhira engeri jo karila muhari kufuru ritojo kajoana nyasima Europa wanu ritsimbe mfiani dunia rijokari somo dunia rundo dunia riprofite rendende rawaze karavashizo yiho sheba hiwaba karitsi dunia kidi karitsina dini no karitsina dunia no karna kana akhira wadhalika huwa alkhusranul mubin zonsu zamba baritsi jiwan zambe shawudu lime wa he Qur'ani yu aminina amini wondo lime wa mtume sallallahu alayhi wasallama yu aminina amini arjawo kaya ima janve maili waje lima kafiri kwa na ujipresente banu shawa jodo ujipresente banu do wana zinafiki wejawe pahemenji amma wa aminiwa watulile uharumwe imani zinambao zinza hao zinza hatusira amini demana mgwamba ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu ya imani ilomiyoni hanyu abohe wono demana ya riparokaya ya ayyuhalladhina amanu amma wanuha hawala umuhamba ukaya ya ayyuhalladhina amanu ngabo wa umini tawanu ikawa mngungu wa laumu mngungu wa vurema shishio ya meukaya lima takuluna ma la tafaluna zabarindi ni mhimao mdohamba izo mtojo renda lima takuluna zabarindi ni mwambao ma la tafaluna nruwika kamnaka uzirenda kabura makatan inda Allah wizohivi ya Mwenyezi Mungu zohivi za Mwenyezi Mungu antakulu ma la tafaluna hodamba nrugumtojo zirenda izo ndiza angamizo umma wa mwiso izo ndiza arangamiza sira mbao mafundi ngarambao izo ritsurenda ngamuno banura wasili rangamiza yani wanadamu wotipi izo lazima zamba ili wanadamu wajishilie haina mruguje plasi ya hahe ima javinga yo mararu au ze partingi zondaru
de parti ya Mwenyezi Mungu yahowa aminiza sibuzi kangu anzo widunge iyo de tauhidi, iyo de imani, uondo usilamu, iyo de ihsan. Ngabwe parti ya bili hizbu shaitani, iparte ya shaitani, iyo uo kafiri na ushirikiza Mungu na hindu na ujewiri wa mrufanyezo anzao rijeje parti ya raru wanu ambao almudhabdhabuna do wana zinafiki. Mtu wana mrutu ujuelewa metodi hiyo ne nzia hiyo ya jijulio vanika ondo yaliyo ze hazufanyao dezijo kahudetermino kaya vanwe mramungu habo fanyo njema, vanwe kafiri wendo kinyume nizo Mungu ya hamba, vanwe mnafiki wofanya ndrabo na uhadazi ulo harmo uhadazi na ndrabo amna hade wanduwala na bala guji hadayo, amna torompe wanduwala na bala guji torompe. Idhan umma wa Komori msamra mubanuri liyo si wandu wandrabo, si wandu wahadazi, si wandu wanazinafiki, zinrugo zatu pia unafiki, si mafiti na maruvu, si karanzaruone mwana adamu na ndongo njema, si hazatu to otsinza tumbo nanye, hamafitina na uyadui na husuda na ujalu na upeu na utimbia na ngama, pakemna haramola rimrara kafubiti baka turijibia, yani si wandu wandrabo, umma wandrabo umma wa kinafiki, yani garjao kayemana rabu inamna hiyo nderunde dalao ejo kautubu ya rohe harma unafiki ya jo harmwe imani gujojua taubangiyo yabo ejo no kangu zizimu harma unafiki yabake namna hiyo almuradi ngabu mwiso. Garjonja harmwe aya ya leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mbaukaya وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آية Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasisi aya hiyo yayejeye shelezize yala mabani Israila tena. Ikamone mana wa idh. Yabo ngabo makalima ya kupe wa yabo wadhkur idh istaska Musa na mweshelenyi mabani Israila na mweshelenyi umma wa mtume tena bayu historia lazim jua wa idh istaska Musa. Imana ya istaska Musa, mtume Musa hata Mwenyezi Mungu vakansa hankavu vaka nkangalea jua, yani mabani Israila wakurubia hufa wajata mtume Musa kaya kwende wamba Mwenyezi Mungu yari no samba maji vamejano kaidi wa hawa shenni za gonga watoreje mtume Musa alayhi salam. Haizo Mungu yeshelezo kaya wa idh istasqa Musa wadhkuru na mwesheleye ni'mati na mweshele neema ya hangu alaikum jumanyi nyima bani Israila abata wa umma wa mtume na mwesheleze neema za Mwenyezi Mungu ya roholele yazo si ummata Muhammad. Ibanga bwe neema ku hamado torera Sayyidina Muhammad, ibanga bwe neema ku hamado torere Qur'ani nurje riketi ridoso mana na wenjeze imani, ibanga bwe neema ku yatende sunna ya mtume alayhi salatu wassalam, si neema za hatu ngizo jumwe za hao. Yundi des leçons zanzoyo wando atire yabo. Ha shengo shamba ivistasqa Musa anyungu tu iparloke Musa ngutorongwa Musa. Oui, banoze aya zinza tunao mrati jodo beza yejirefere na wala yetawa mrati tawe kabasi botalia. Na mweshele enisayamba udhukuru ni'mati abo ngweshelezo wala reshelezize eba sisi zenema za turjo shindarezi waze karja joshin. Idhan wadhukuru na mwesheleye ni'mati ye neema ya hangu alaikum juu ya hanyu fi ijabati
do wakati najibu Mwenyezi Mungu de habo linabiyikum Musa alayhi salam, wakati najibu ya mtume wa hanyu Musa alayhi salam, wakati ndi hina stasqani lakum, wakati ya jayana mbaukabu Mwenyezi Mungu ima bani Israila ngwanzomba maji wanwe. Idhan Musa nde yakawjambe Mwenyezi Mungu kaya wanosemba maji. Idhan hina stasqani lakum, wakati ya jayani taha minfomi wanyu ukaya nosema bani Israila mba maji bangwa fo hanyora. Wataisiri lakumul maa, vangu na nafasisha na kubali ya mtume Musa dua na mnafasishani na jane majiyayo. Imma jiyayo ya jaji wa ikhrajahu lakum, dukatika humtoleane majiyayo min hajarin harimabwe, majiyayo ya kotolo harimabwe, yuhmalu ma'akum watafjiri almaa lakum minhu, yani Musaka hamba ukaya remembuda harimabwe la kabala lebwe lila lani likubale majia majia rohe. Majia roha namnaje min 12 aynan, ya toto wa matso ani madzitso 12 lebwe labo la remembuda ni mtume Musa, yani litowa evia ani matso 12 ya maji hamatu yoye namna ila ani ngabo ya handani ne ya bili ne ya raru hedi za balindi zikabila zika 12. Mwenyezi Mungu akaanza itike tuyo nzima shaina zike tuyo 12 haini kabila bala ani haini tongo jivala wajobi wanu wajoka hunwa bakara tushinda mashaka. Mwenyezi Mungu aruda wajula ukayano ando abaya na ritowe matso 12 haina kabilabo wajobi wanu wajoka donolea bese yone mrujo stehemwa nanya kwa nauruliwa wadoji bwana. Subhanallah. Badi wakankinga haizo mgwamba kullu sibtum min asbatikum aynun, haina kabila yabo haina kla nzima harumaze kla za hanyu wakana zitola majila hao kada arafuha hata waka ulijuo kaba ndoba hatu. Fakulu Mwenyezi Mungu amrishema bani Israilokaya fakulu min almanni wassalwa, namle manni ne salwa da zila zahula za wakausisiziwa. Washrabu min hadha almai, mnwene majiyanu alladhi amba'atuhu lakum, ikawati mpasuli yaniyo bila sa'i minkum, vatinokanyi msimbuha mpasula majiyabo mdohunwa na mdege mdono za neema hizo. Wala kaddin wala kamjasimbu kamjala mahalamu alawiyataha au masimbuha. Wa'budu alladhi sakhara lakum dhalika, mkubali maabudiye yemfaume yamfanyilani neema hiyo. Wala ta'thaw fil ardi mufsidina, ay wala tuqabilu ni'ama, mtigabile neema mtikabilila neema bil isyani, hamaasi mtiasi Mwenyezi Mungu. Fatuslabuha Mwenyezi Mungu atijumzimia niyo. Idhan yuende ina mnekiswa ya hemaji ya kahuja Mwenyezi Mungu akaanza weshelezize imanna ne salwa ikausiha, yani waja wakana nyora Musa taha Mwenyezi Mungu kaya weremba maji waji wadoloza. Wa idhistasqa Musa, eshelesa Musa ya taha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani ya wanusemba maji li qaumihi, yani qaumu ya hewala wanusizi wamba maji. Mwenyezi Mungu amba Musa kaya fakul nadhrib bi'asaka alhajar, sore membuda yaho bobe juu yabo. فانفجرت منه 12 عينا, vabuha macho 12 maji haina zitola majibala owe nyingu ajijuwa ovanu wajodonole. Kad alima kullu unasi mashrabahum, wanruwala haina unru kabila bala wajobanu wajodonole. Hizo mngwamba kulu washrabu, na mle manna
ne salwa washrabu mnwe maji yayo min rizqi llahi, ima rizqi ya Mwenyezi Mungu yayo pia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidina, shamti fanyo fisidifu webande jumwansi na Mwenyezi Mungu mtifanyo fisidifu mhanaze neema hizo, yani mzigabili hama. Wala quwwata illa billah. Community ya Shikomori bayo hakawa undawuri rongo zao neema hindini ngabi Mwenyezi Mungu yari neemesha, khasatan dasiri lobonze ranguze neema za bushini, ranguze neema za larinyo, ranguze neema za Ulaya, haina bano harumwe dunia ngarendore rengaze neema Mwenyezi Mungu yari neemesha ozo nonde zemali zinu neze dhahabu zinu ne takayi yonsi pia enema yuari rumilao nda ngari rumilao harimu sirafi. Awarirende hajema banu Israila ukaya ngari kufuroze neema za Mwenyezi Mungu tibure na mbudankaliriri mawoyo. Lazima rido fanya komparezo yabo kaya ze neema mwendo mwezi safihi bwa Komori. Na wallahi ngeti mze korona umahaunu wanrajoka wende wenji wende wasafihi ze neema za Mwenyezi Mungu, hadhahabu hamali hataka hindi israfi ila hamba de ad-dinul israfiyu de dini ya usirafi lake jaha dunia ni dini ya mruto enda ya jangamize animihi shamrari loto hahunra waka kahunru shelloto yaho wa Komori, yani weto fayitira rarara wejenda wa vehendrome weto fayiti hureme la mzimba pale. Abungeba la barakatu shukura Mwenyezi Mungu mjoka wanrahia nana mila kwa na ujibiwa hauketa kaila pia neze malizi la pia hizo bahasha zendo maboshoni hao yomikati yo ya hao kwa na ujibiwa na wati jibiwe bati kanti wanini fasiri Qur'an. Ni imana zerugo zile zendele yao laburitu na daula ya sibuzi ya pango wanadamu ngoono ya twalila wanadamu wa mwishi wa hawendi mwanadamu ye hanzo jangamiza yonde maana kwanga nzoba ke sharia shido marete maana zile pagailila lendao wa babalu mijiningo na haki ejoro hawerea hata wodo heza majimbo ya rwana rere rijiranyise ya rwana rere rijiranyise wa hema bora wodo zamba balole daba lirwalende wa muhombo emaya harende hashebu raja. Idhan bahii balangari kufuroze neema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu haramisha usirafi. Mwenyezi Mungu haramisha usirafi no usirafi ula wala ta'thaw fil ardi mufsidina, mtifanyo usirafi bwebande jumwa ntiha Mwenyezi Mungu. Usirafujo hangamizo wa naume wa hanyu, usirafujo hangamizo wa nashe wa hanyu, usirafi ujo urendo wa nroashe zilaso, urendo wa nromezilaso, uhuru wa bishema laho. Arabu dini jo uhuru wa bishema laho, kutina la handu huzo, kutina haho, ngoko SDF. Hasibabu ndiyo. Nja kanti vanu ni washesheye, shati kanti ni waonesokaya ila karitha. Ka innaha karitha. Lila badziro, lila kafadziro, shakabati mru shindo, yani yatanabahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa idhi istasqa Musa, isheleya, namwesheleya ya ummata Muhammad, namwesheleya ya bani Israila. إذ استسقى موسى وقت موسى طلب السقية حتى منسزيوا لقومه يقوم ياهي ونسوا باماج. Mwenyezi Mungu amwamba ukaya ya Musa, ewe mwanzani wangu, ya kalima Allah, ewe watorongozwa direct ni Mwenyezi Mungu, idrib bi'asaka alhajar, jusembuda ya kumujuza ya haho uremmele bweyo. Yonde ila mbuda ya kawuhele bongo malanyoha, mze Firau na nwandrahe wa saruhambiyo, hele bongo malanyoha. De mbuda ya Musa wiyo. Do mujuza wa Musa alayhi salam. Urudi hamba ukare malebwe yule mbuda hiyo. Iza jirindi baada ya rema. Fanfajarat
minhu 12 aina, vapasu hamatsukume na maili ya maji. Kad alima kullu unasim mashrabahum, haina sibtu nzima bala wajobanu wajodono leya vatijodo ka bagara. Haukawa nanru wa bagara, wananru wa batani, wanru nkinga wa kaidi. Kulu washrabu, namlemnwe min rizqi Allahi, rizqi ya Mwenyezi Mungu, wala ta'thaw fil ardi mufsidina, tifanyo fisidifu bonsi. Eske daula ya Komori ngwa fisido bonsa ukwatu fisidi? Nyinde mjwa we jawabu. Eske notabilite ya Komori ngwa fisidisho bonsi au kwatu fisidi? Nga mjwa we jawabu. Emma ulama uwa Komori ule mufti ngwa fisidiyo au kwatu fisidi? Nga mjwa we jawabu. Leo nsuro mwagwanrongo ya kikathiri nsijudu amba nkufurisho shanga muonwe situasio hali iliyo hendi yensi bombardewa haufisidifu, ensi bombardewa yani hausirafi. Usirafi sirkalingo wafanyo usirafi hamvuyu maraia wafanyo usirafi hamvuyu. Le jeshi ngalifanyo usirafi hendi enibanu lamba la bombarde ngalitingo bombarde. Le kaulazimu lilalulwa ni lela le kaulazimu lilalulwa. Maulama ubao oarihwa irisala ni mtume ngamonezo warendao. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Idhan ye neema yinu ngamjohishe hali wa gabili la neema ila alman wassalwa, neema jianu angamu neema za tendaze neema hizo na mwishi. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. ngalijoho naze aya hizo rangu inge wakati hila rendeleye au rikazi yabo. Baada riziki ila yonsi pia umnoula ne shahula shato kaula ohajuhu la shesiha nyunyi njema zijibao ikaweshe irewoshema nemanna esalwa yani yo bulu zisingusiha waja wazibiha na wazitabahanu wabihanye na majibala irene hashahula wanisohula shahula shema shijibao na nyunyi za toka usiha werenga wefobwe halila wepweze minufuila wehila. La hawla wala quwwata illa billah. Waja waswani nyoramba mwambe yari no semba maji mgwa hao majita yayo majito kume na mailia majibu atukufu. La ilaha illa Allah. Narone jawabu wa idh qultum, na mweshele sanyi mabani Israila mahamba ya Musa, ewe Musa ewe Musa bo Musa kwa jetu amba ya nabii Allah hindi wakati adabu ya Musa ikamnyezi mwamba ya Musa uende ya mruma shini hali ingewa kanamba adabu wajamba ya nabii Allah ewe mtume wa shakwa jaka umwamini ya Musa watso mbajini hamade na mnamgu ya mbajini ya Musa ewe Musa yengwe shiyo tingalahu uishebu Musa lan nasbira karina ushinda risubirie ala ta'amin wahidin na shahule zima karna shinda ritoka harma shahule zima bomsa chele
bom Musa teglamu bom Musa. La hawla wala quwwata illa billah. Yenyi ummata wa Muhammadi mtike watovu adabu amande wanruanu. Yewe na mtireza atensio za hanyu msijodo amba ya Abu Muhammadi. Yewe ya Muhammadi la ya Nabi Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Safi Allah. Izo ndeze isimu mngu ya zitawa zidorongolwa yi mtume woi. Mtume kaja Mwenyezi mkaja paramba ya Muhammad la ya ayyuha nabiyu ya ayyuha rasulu ya Habib Allah. Idhan mishawa tufada Abu Musa tegala Musa lan nasbira kalinafshido subiria ala ta'amin wahidin nashahule zima. Baada kamnafshida msubiri mwishie fad'u lana rabbaka, ambaye Mungu huo la ilaha illa Allah, ambaye Mungu huo hamayeti Mungu hao yafanye yukhrij lana yaritoleye mimma tumbitul ardu ezimeyao ezimeleziwao webande jumansi halafu wasite ezimeyao webande jumansi min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ngamjao ze plant ziroho webande jumansi kawo ezitunguyu ze reza swaumu ze raza baswara ze rezelanti ani lazila zahula ko zoadi ani zotolo hormwe ze mazamba alizo abali zowanzao yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Izo ndizo wa mbari ngwanzao ba kwa no shinda subirie shakule zima shisi hao batina mba tabu itoka yonti sha ngwanzao shila wajwe henda walime wanosize wabeleleye hata shijoka huja. Ya ayyuhal jahiluna la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Musa wamba ukendi qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bade shuwa yanyu yoombi enga mjo mtsahembadiliwa zahula mjo simbu hata mzihunde ya shahula mtsingojo juha mlale mjuhe mshihunde mle badi nyi kangale badi nyi watumbifu mpaka badi Musa hono joto wimengwe memetumekao wono tungu swafi. Atastabdiluna alladhi enga mtahawo mbadiliwa alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Isho mjoka usimbu harangu enge mshihunde awike kamshihundu rahane shitingo jagrati kweli mshimpaka. Wambe ukendi ihbitu Misra na mjammi jiniho ani inti Misra huiho sha ihbitu Misra na mje haina mji mjoka hanzabu mjiye miji ya karibu yabo fa inna lakum ma sa'altum. Ngamjohe nda mwamre ni mwanzao zitunguyu reza baswara reza zitwa za baswara reze lantire de zele gwimu pia na mjammi jiniho banga mjozi hunda banyiti hitu. Yode jawabu mtume Musa ya wanika badi nyi wapewu badi nyi wakaidi. La hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu afanya waduribat alayhim adh-dhillatu wal maskanatu. Mwenyezi Mungu waremejanda halapi la udhalilifu na unsini mwandu hawarenda ndoatohi badi nyi na shonga hawalaani hawarende wanazinrati tati. Duribat alayhim adh-dhillatu udhalilifu ikawa hata habango uhisiyo ni baba ni watu wajihisa dhalilifu au kelo piwarema wal maskana na udovira weji tutuza wejirida nratu hinu adunga wabau bighadhabin min Allah
Mwenyezi Mungu awaremme, yani hawahela utungu. Wabau ay rajau bighadabin min Allah, Mwenyezi Mungu awahela utungu, hawazidishe maghlub alaihim, wanda walaombo maghlubi alaihim, Mungu hajinirzinao hajawahela usimu. Dhalika zabarindini, dhalika biannahum hawkawo kanu yakfuruna biayati Allah, haziwakaniyo kufuru aya za Mwenyezi Mungu. Wayaktuluna nabiyina, na uremi tumehitwa wayasasine bighairi lhaq, batina haqi. Wastahikiwa dhalilishiwa, wastahikiwa nehandrato hindu, wastahikiwa nehandrato hindu. Hono haukai haziwakaniyo kufuru aya za Mwenyezi Mungu na neema za Mwenyezi Mungu. Wayaktuluna nabiyina, na wanawe uremi tume Mwenyezi Mungu hitwa bighairi lhaqi, batina haki. Dhalika bima asaw, istahikiwa ke wadhalilifu hema asiyayo yonse pia. Bima asaw, hasibabu ya hema asimenji menji ya hao. Wakanu yaataduna, waka watumbifu mpaka webade jumanzi yone hazi ya hao. Dhuribat alaihim dhillatu walmaskanatu, haina mranza yarende hamruti hindu, yarende hemtini mawandu, yabungushe ulemenguni na kufuru aya za Mwenyezi Mungu neze neema zahe. Ya asasine mitume ya Mwenyezi Mungu, yani banu asasine mtume do harezo ya janizo insishon dejau beshwanga wakawatsinzo hindi. Mtume Zakaria hatokazo panga banu hapa sulwa 2. Mtume Yahya atopuloshe hitwa ni mfaume mjewiri ya kahanza, yani yafanye ndogo za makosa. Wakati hiyo sharia kashijamruhusu hamana mwapo hitwa sha Yahya mnerei. Mtume Yahya puloshe hitwa Zakaria toro msimanyo hapa sulwa 2, na mitume minji ya asasinewa. Siburewe kudura ya Mwenyezi Mungu yamba ukaya Sayyidina Muhammad na nendo harmwe nasli yinasabeya Ismaila yateshehunu bararabuni yendebo mjijuwa Maka ende yatawembariho yode kudura ya Mwenyezi Mungu de yakafanya. Idhan haukanga mwishi yao hata dungwa makaka anzali swasumu ni nanu mahudi ula mtume wa Esen alilo ramli sesumbu ya tuja Yahudi. La hawla wala quwwata illa billah. Wando wenye zemakri, wando wenye ukaidi, wando wenye utovu, ngamu ishawo zetobia hizo abangabo wenye ummata Muhammad sallallahu alayhi wasallama namkeho juwa. Mtisubutiwa utovu adabunu mufanyila mtume sallallahu alayhi wasallama safwati khirati khalqillah, de wakairi rahaneza mubapia habiba arrahman, de mwanzani wa Mwenyezi Mungu harmo wanzani watende kabati mru yatenda Sayyidina Muhammad uharmwe mahabba ya Mwenyezi Mungu uwende nemeroe. Abange yabo namjui hali mjoka ukaya ya ummata Muhammad. Ngamone namna si wakomere rengo mtume mwezi wa maulida, mwezi wa maulida rido juhara barari mswali yao na ujushila mtume na usangana sashe na ukanseziri za handani mrake kajuhende ya swali bari kabana sashe kabana kalla ya sashe shabaha kalla ya swala. A'udhu billahi minash shaitani unu jahiliya na ujinga do pare anao. Abagabar kanzaro neseze aya izo ya bukaya. Musa alayhi salam kajaran suwene swa mashaka, kajaran suwene sewa matungu ne mabani Israila. Abunge lazimuri tahadhar. Wa idh qultum, na mweshelesa mwasubuti mahaba ya Musa, ewe Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, karinawshinda risubirie na shahula edzima, fad'u lana rabbak, ri paraye mfomi waho hamayeti mfomi wao, yukhrij lana mimma tumbitul ard, yaritoleye ezila wao bwebande jumwansi, min bakliha, deze legume, min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha, ani zenauza zitungu yuhe heze zitunguzo nsipia, fumiha wa adasiha, adasiha deze lanti
ani wanzoza hula zale gume namna hiyo, yani waje wado hula badala ya ila ya alman wassalu. Musa wamba ukaya qala amba atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Inga mbadiliyo izo mjoka usimbuha rangwenge mzihunde raha nezwe kao kamtsu usimbuha kweli banyiwa ndumwa mwalahaniwa. Ihbitu misra na mjau mijiniho haina mjimjoka anza mjie fa inna lakum ma saaltum banga mjohunda izo mwanza uzito jaiho rekane umumarshe rekane muzunga ninga mjozunda iho zonse pi. Baada baala mnyezi mkajajiwane akto ya hao wadhuribat alayhim adh-dhillatu wal-maskanatu hawaremepi la udhalilifu na utsini mwanru ahlul kitabi harmulle mingu kamili wo na wakema tajirata shawo todoji hisansini mwanru wo todoji hisa dhalilifu hendi lilapi waremalo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hou abo duwaka wakati hiyo shapila remo wabaya hao lazima lisumpiyo wana ezilembwe no wajuhune zile zizane zitana hatendu ne jeje hise ilo jabala pikal wabau bi ghadabin min Allah. Mwenyezi Mungu awahela utungu hawamania dhalika bi annahum zabarindi doka hakika woo kanu yakfuruna bi ayati Allah wakaidi wa ukufuru ze neema za Mwenyezi Mungu ni za johar mwezi yo za Mwenyezi Mungu wakejatosha wayaktuluna nabiyina na urahitwe mitume ya Mwenyezi Mungu ze nabii bighairi alhaq batina mbanzi ya haq mtume ngulilwenri dhalika bima asaw yeizuzika ujahe maasi menji ya hao wakanu ya'tadun wakawa tumbifu mpaka wakawa bangavu wakawa washie mipana yonsipi. Abga yabo darsi hamana hiyo aya hamana hizo aya za kahuja zifanye besheleya zize sha wafema shishio zirudiza alerte wa umma wa mtume alayhi salatu wassalam watijofanya ukaidi ahlul kitabi wafanya watijofanya ukaidi wa ukufuru mtume wa ukufuru Qur'ani wa ukufuru sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Abunge yabo jena mneka undo mziju wao gari johenda na ukazaze aya hizo yabo bati shutando harengezi inji ze aya hizo ngazijotosha mdende mwatwaliye nezesa zabira ngwaje ileke ngamwishili yao mrato odishilia na wishilia bala alla zijunjia mrare ndiho kange na beshelea la udoso maze aya hizo na ujokei aya yinu ikahamba ndogo kadha wa kadha. Yonde namne Qur'ani kaosoma haya hatarijunja uharumaze aya zadunga ziwe nesao umweshi wa mndu muislamu ihali mndu muislamu ya lazimu yaeshi jabu kema kafiri ngo unomweshi wa kikafiri wa hao jabu kwa nazinafiki ngo unomweshi wa kinafiki wa hao. Abungabo yabe ni mndugu jijuo ikamro ambaye anihone hana unafiki ambaye mnafiki eti joveli yambanza anza wane ikamraune hana ziki zaki kafiri hamba ukaye kafiri eti joveli yanze ya wane hendi kafiri deenda kinyumenizo ya Qur'ani ya hamba kafiri deenda kinyumenizo mtume ya hamba shamtume tindo kari wandu wambo sallallahu alayhi wasallama wa Mwenyezi Mungu hamswalia imalaika ngwa mswalia yao swala yatu ya uswalia mtume do dunge sharia ya janisho he Qur'ani ne sunna ya hahe ne yutsindo mahalarili wa siisi hanza mtume sha mwezi wa maulidata mwezi wa maulida au mrulo na mrumshe mziro risome maulida mwezi wa tanu risome maulida mwezi wa fukare imwana zalwa vasoma maulida imwanangwa nzo arinwa vasoma maulida ani ada za kansi za fanyiwa wanrado au imwanangwa nzo yaliwa bahati la hakika sunna mtume ya yamba izimiwa no andwa heada aringube hole jaliho ya hakika yotolo usiku wa heya rusi
wasikue mru kulli harusi hahe yani ye hujarato wa mbedume wa he hakika na wela hakika ketu ufanyiwa he sunna wala keja lazimu itolo harma zembeza ya rusi au zembeza za karamu au kazi leza ya dana mila sha sunna ya mtume iyo ketu anza yumru muislamu guji halajo ka ufanye sunna ya mtume hamade na mnarikao zeshelezo wandu kaungwazi sahao abugaba demana na kanza na meukaya wandu heya dana mila na watafadhali wabakine ya daya hao wadota rumwe ya dayawe hali wanzao shawatidojo harmu usilamu waanza wandaye au wadoja we anza wahonyoweza jo harmwe usilamu wa Mwenyezi Mungu na banangu ajo kafanya shaza yaada mbali nganyiniyo ngamfanyezo mwajuha mwazi hunda usilamu kabatsuka yango fanyezo wajuha wa hunda sha usilamu Mwenyezi Mungu amba nifenjao usilamu tumamba nifenjao usilamu ngwamba nsifenjao ani haramisha hani halalisha usilamu dena mna wakati amma uhalu wa komori wanshiyo beshwa wajideklaro kawa mamisilamu 100% shao yevi otizi silamu yevi ya hatu si tizi silamu shasi wandu waada na mila hauka iyo ndiyo rifanyao iyo ndiyo ristehiyo mrota uwamba ntwenda heji bantuilwa heji shamuilwa yada na mila waja ilaunu maha mze korona haritini ya baraji hata barajuka kabati msafara wala kabati yada kabati mashughuli mze korona mwaje ilaba alhamdulillahi eni mwenza kilingi mbanze mwa mji keri ni watahembe ndruwaji wajadola nolisowana rahano ka wakeensi wakebure abunge yabo zinsikuzinu je namna mzijuwao ya huweja ngarjoka ukane yaumu arafa ijumweja ngarjoka ukane nsiku ya idi nkuu tikaanza nifanya alerte harmo wa komori waridunga umanukaya mtsidwa kubaluka inu idi ya wahafa insidi ya ruwahi insidi ya mahitimiyo insidi ya ufanya ada ndodopa mahombe shainu idi ya furaha habo ya kawandu wakabo bada jula arafa wakatandwa kauheji wasamihilwa lejiyo la hema haribia heyo muarafa wasi Muzdalifa wende walala yabo Mwenyezi Mungu jifahari nao batu ngari juhe tsaidi botase mwezi 10 rifete sinao bo wasamihilwa wavuka bo bada jula arafa hata zi amali za hejiz jejizi hise yonde maana ya Eidul Kabir haya inswa kumaila wandungu atsinza we fidia ya Ismaila nondo mtsinzo legonzi ekamrugu joshedore priya halo alitsinze rowalo iho rasirilo mejinimba linambali baada raswalehi wandungu atsinzo legonzi ikeni nafasi ya utsinza hunungi yongo jotsinza ekakayiti ngojojo tamru homasiwani amini yahule legonzi au yahule shenyama ya utsinzie he plasi ya haho zokiri no ejo shinda yafanye inde damu ya ambaitiwa nyezi mwejiwa enswaidi watu wa damu inji hauka zinyama ya ziumba iyo fidia ya mtume mengoni mwe mitume mitukufu no Ismaila iyo sunna ya Ibrahima alayhi salam iyo sunna ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama sha tinde zinwa jina wandu wakao ufanya zitona sansi zitona mane tondo kaya usirafi abuga mgarjo henda na ukazabo kaya insha Allah taala garjo tanabahisha zinse huzinu kaya yabwe yahuwange joke ya muarafa garjo ni sababu zi thawabu ne faida za ya muarafa imru yafungetsu musuku huo na nezinjema zifanywa zinse huzinu wasomwe Qur'ani hawinji no wafanyao ze tasbihi zinji ne ze takbiri zinji ne ze dua zinji ne ze sadaka zinji zifanyiwao no mfungwetsu mwandu wafunga abunge yabo zinsi huikao emru ya zirate abarate ndongo zinji hauka kutujwe kango jokana mobana mahani uje uparise zinsi hukume zinu urudi ustafidinizo abunge yabo hoka uweze uvali zinsi huzinu uwenese Mwenyezi Mungu ujisa izo deza joka aula yani batukufu arjo henda na ukaza yabo Mwenyezi Mungu ajali ndibarikie zidarisi zinu baada na unesaze kiswa
ya heze aya za leo sirulithi fanya komparezo ya ukaya ya hunga ritahadharishi wao si wa Komori ritsike wakaidi hamade mabani Israila na rijeri dunge mtume na rijeri dungeze darsi zinu rishizo mtume ya rambi ya rifanye bado rijusa mihilwa rirensi hizo mtume ya haraza bado mkwajo karalinasi shekari fanya je mabani Israila ribadingwe hizo mtume ya janizo ribadingwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu abo sitojoka hamada wala Mwenyezi Mungu arihele utungu yaridhalilishe yarinda nratohindu yonde namne kaudo zalugo zendawo hindi Qur'ani inyaho wanadamu pia inyaho wa Komori inyaho wazungu inyahe mashinwa inyahe Amerika pia wanadamu walo harmulle mingunu ngwarongozwao ne Qur'ani shanga boweshi yao ngabo watohishia. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. hizi baraka za hizi nsihunyi tukufu zinu nizi baraka za hii darisi rifanyaban leo Mwenyezi Mungu ajile wando alowa wade Mwenyezi Mungu awa nikonono walona hajambali na mbali Mungu awole hezo wahafauju mwela ilaha illallah Mungu awa rehemu ya waunishie nuru makabirini hao Mungu hifadhi wa umma wa Kiislamu kamili Mungu aritole mabwede maiyanu Mwenyezi Mungu ya hifadhi ensi ya hatu Mwenyezi Mungu ya behe wanadamu wasibuzi wanadamu yani wenza imani na ubinadamu wajendende waaune mnansi wala bange tabani wandu wajuja hifadho wanawala wandu wajuja hifadho wandu walu harmwensi ila watitoka harma matungu watitoka harma adhabu hata rijirasi Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا والعفو منكم. مولود سينا إن شاء الله تعالى نرجو نغزي آية زادونغا يابو ridwenda hambabi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarirajise miyo ya hatu he Qur'ani hawisoma na ujuambabe tafsiria hayo na hunda tawfikiri wa hiyo na udunge za juharmu ya Qur'ani insha Allah mngwari auni insha Allah Ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.